अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तज्ज़िये की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। फ़लस्तीन इसराइल जंग का दूसरा रोज़, ख़तरनाक तरीन हक़ाइक़ और तफसीलात आपके सामने। इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अदालती केसेस के हवाले से अहम तरीन तफसीलात। कप्तान की तरफ से आने वाला बड़ा सरप्राइज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ी खबर। नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो इलेक्शन से बाहर होंगे। ताकतवर हलकों का बड़ा प्लान। वीलॉग में तफसीली तज्ज़िये की तरफ चलते हैं और यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आलमी जंग की, आलमी अमन के ऊपर जो एक ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं इस वक्त, वो आप देख रहे हैं। इस वक्त आलमी अमन जो है शदीद ख़तरे में है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक जो हैं शशपंज का शिकार हैं कि गोया एक आलमी जंग का आगाज़ हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बाकायदा जंग का एक दंगल जो है बगल बच चुका है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक जंग का आगाज़ हो चुका है। दोनों के दरमियान ये देखा गया है कि शदीद किस्म की जो है मुज़ाहमत देखने में आई है। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि आलमी जंग का एक बार फिर जो है ख़तरात बढ़ रहे हैं। तमाम दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं इसको लेकर शदीद तशवीश हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, बड़ी मुआशतें हैं, वो इसको लेकर अपनी अपनी पोजीशन को वादे कर चुकी हैं और एक आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखा गया कि जैसा कि कल सुबह जो है हमास नामी तंजीम ने जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो है लिबरेशन आर्मी के तौर पर इस्तेमाल उसको कहा जाता है, एक बार इसराइल फ़लस्तीनी जो है तंजीम है जो आज़ादी की और उनकी तहरीक को लीड कर रही है, वो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमने जो है 5000 जो है रॉकेट लॉन्चर फायर किए, जिसके बाद इसराइल के अंदर एक जो है तशवीश पाई गई। तमाम जो इसराइल के अंदर जो देखा यह गया कि पैराट्रूपर्स आए, उन्होंने उसके बाद एक पूरा जो है ऑपरेशन अलकसाफ फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। 2 रोज़ का तकरीबन दूसरा ये रोज़ है जो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। और अभी जो ये खबर हमारे पास निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस वक्त जो है तकरीबन जो हमारे पास ये इत्तलात हैं वो ये हैं कि 700 के करीब जो है ज़ायनिस्ट लोग जो सहयूनी फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं। उसके अलावा जो 2100 यानी 2156 जो लोग हैं ज़ख्मी हैं, फ़ौजी ज़ख्मी हैं। दूसरी तरफ से हमास तंजीम के कितने लोग हैं उसके हवाले से अभी तक तफसीलात हमारे पास नहीं आई। जैसे भी वो आती हैं वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया का अमन जो है एक बार फिर खतरे से दो चार है। तमाम जो ममालिक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, अपनी पोजीशन ले रहे हैं, वो वादे नहीं कर रहे। जिस तरह बिलखसूस पाकिस्तान ने अपनी इस हवाले से कोई पोजीशन वादे नहीं की कि वो गोया इस जंग में किसका हमायती है, और ना ही मिडल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता के अंदर किसी ने इस बात को ये बताया है। किसी मुल्क ने इस वाले से कोई क्लियरेंस नहीं दी कि वो किस साइड पर है, फ़लस्तीन की साइड पर है या इसराइल की साइड पर। यहाँ पर हमारे पास सऊदी अरब का बयान आया जो नहायत गोल मोल किस्म का था। उसके अलावा तुर्की ने भी जो अपना बयान दिया उस हवाले से प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जो पैगाम दिया वो भी नहायत मुहिम किस्म का था। और इन तमाम मुश्तबा बयानों को लेकर जो है इस वक्त आलमी दुनिया में बल्कि इस्लामी दुनिया के अंदर भी एक गहरी तशवीश पाई जा रही है कि वो तुर्की जो गुज़िश्ता ज़माने के अंदर फ़लस्तीन का हमायती बनकर उभरा था, इस वक्त जो है जब ये फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है और 1973 के बाद जो है जो इसराइल ने बाकायदा तौर पर एक अपने आप को हालत जंग में करार दिया है। एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की जो है नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम 1973 के बाद पहली दफ़ा वो कैफियत बनी है जिसके बाद हम अपने आप को एक हालत जंग में करार दे सकते हैं। तो तुर्की ने ऐसे अहम तरीन मौके के ऊपर जो है कोई अहम रद्द अमल नहीं दिया, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। इसी तरह पाकिस्तान की दफ्तर हारजा ने भी इस हवाले से जो पैगाम दिया वो नहायत मुहिम किस्म का था। गालबन दफ्तर हारजा के अंदर इतनी सलाहियत नहीं मौजूद कि जिसके हवाले से कोई वो अपनी पॉलिसी बयान कर सके। अगर दफ्तर हारजा सिर्फ कायद-ए-आज़म के गुज़िश्ता बयानात को ही चला दे तो वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को नहायत बेहतरीन तरीके से बयान कर सकते हैं। एज यू हम ये सब जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने 1948 के अंदर जब ये फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला था वो चल रहा था तो कायद-ए-आज़म ने इसराइल को जो इल्लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट करार दिया था, यानी जो इसराइल जो है वो आलमी कुव्वतों का नाजायज़ बच्चा है, यानी ये कायद-ए-आज़म ने करार दिया था। उसके बाद आज हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी वादे करने के लिए एक बार फिर ज़रूरी है, क्योंकि फ़लस्तीन और जो इसराइल के दरमियान है वो एक जंग शुरू हो चुकी है। गोया दुनिया का अमन तो खतरे में है, लेकिन
इस वक्त शायद ये देखा जा रहा है कि मे भी ये सिचुएशन अरोज हो और ये सिचुएशन उभर कर सामने आए कि फ़लस्तीनियों को जो है अपना एक बार फिर जो उनकी गैर कानूनी आबादकारी हुई थी वो आबादकारी रोकी जा सके यहूदियों की। लेकिन इस हवाले से जो अभी तक इतलात है वो कुछ अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो विजुअल्स भी इस हवाले से हैं कि फ़लस्तीन जो है एयर स्ट्राइक्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। अमेरिकन और ब्रिटिशर दोनों यानी बरतानिया और अमेरिका दोनों ने अपनी पॉलिसी वादे कर दी है। प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, उन्होंने ये कहा कि इसराइल के साथ हम हर दम साथ खड़े हैं। इसका बयान भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। और उसके हवाले से जो हमारे पास दूसरा यूके गवर्नमेंट का बयान आया है, ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उन्होंने ये कहा कि बरतानिया तमाम जो इसराइल का है बैक सपोर्ट करेगा, उन्हें हिफाजत करेगा, इसराइल की हिफाजत में अपनी तमाम अमली इक़दाम करेगा। यहाँ पर हमारे पास ये इत्तलात थी जिसके हवाले से और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ कि रशियंस और चाइनीज जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन को, हमास ग्रुप को। और उसके अलावा लेबनानीज जो तंजीम थी और दीगर अल नसर वगैरह जो तंजीम थी, इन्होंने जो है इस हवाले से कहा कि वो इस वक्त फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे। और ईरान ने इसके हवाले से अपना मौक़िफ़ वादे किया कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और दीगर बस मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इस हवाले से कोई बाकायदा फ़ॉरेन पॉलिसी देने में नाकाम रहे कि वो किस साइड में है। जैसा कि आपको याद होगा कि सऊदी अरब के और इसराइल के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन होने जा रहा था, लेकिन उस पीस ट्रीटी के साइन होने से पहले हमास नामी तंजीम ने जो है सारी पीस ट्रीटी को जो है सबोटैच कर दिया। जो पीस आर्ग्यूमेंट था उसको तहबाला कर दिया। अब आने वाला वक्त में वो पीस ट्रीटी साइन होती है या नहीं होती, इसके हवाले से हमारे पास कोई बाकायदा मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको इसके हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आज के दूसरे दिन के जो अहवाल था वो बताना मकसूद था। अमेरिकन जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो एयर स्ट्राइक्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। वेस्ट बैंक को नहायत जो नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फ़लस्तीनी जो हमास नामी तंजीम के ग्रोह था, उनके जो पैराट्रूपर थे, फ़लस्तीनी मुजाहिद थे, वो 10 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक से रह गए हैं। गजा की पट्टी को कल उन्होंने कब्जे में ले लिया था और वेस्ट बैंक अभी उनसे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। देखते हैं वो कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जब हम इस तरह की किसी भी मीडिया रिपोर्ट को कवर करें या इस जंग के हवाले से कोई अहम तरीन खबर दें, तो हमारा मकसद किसी भी मजहब के तौहीन करना नहीं है और ना ही किसी मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी करना है। हमारे लिए तमाम जो मज़ाहिब हैं वो नहायत अहमियत के हामिल है, यकसा उनकी अहमियत है। लेकिन यहाँ पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ना यहूदियत को आप जूडाइज़म की तौहीन मकसूद है, ना यहूदियत की तौहीन मकसूद है। हम उस ज़ायनिस्ट सोच के खिलाफ हैं जिनसे हमारा बुनियादी तरीन इख्तिलाफ है। हम दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जबर की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी, हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी मुखालफत करते रहेंगे। और यहाँ पर भी यहूदियत या ज़ायनिस्ट लोग से जो हमारा इख्तिलाफ है वो इसी बुनियाद पर है कि आप लोगों ने यहाँ पर जबरी तौर पर जो फ़लस्तीनी रिहायशी थे उनको निकाल बाहर किया, उनको जो आबादकारियाँ थी उनको ख़त्म किया, उनके घरों को मिसमार किया, उनको जो है अपने लैंड से, अपनी ज़मीन से निकाल बाहर करने की कोशिश की। तो हमारे लिए तो फ़लस्तीन इसलिए भी तीन मज़ाहिब के लिए जो है यकसां जो तौर पर अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर बैतुल-लहम है। बैतुल-लहम वो जगह पर है जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। उसके अलावा जो है कुब्बतुल महदी ईसा है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी पैदाइश के बाद जो है खेलते रहे थे, उसको वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का झूला भी करार दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर तीसरा जो अहम तरीन मुकाम है वो कलीसातुल क़यामा है। कलीसातुल क़यामा के बारे में वो लोग ईसाइयत के क्लेम करते हैं, ईसाई लोग ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे हज़रत ईसा को जो है मसलूब किया गया था और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आसमानों पर उठाए गए थे और कि जब कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम इसी कलीसातुल क़यामा के उसी मुकाम पर नज़ूल फरमाएंगे, वहाँ पर उनका नज़ूल होगा और जिसके बाद जो है वो तमाम जो शायद एक जंग है उसको लड़ेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे लिए तीन मज़ाहिब के लिए जगह नहायत अहमियत की हामिल है। हम आने वाले वक्त में भी और आज भी ये बात करते हैं कि इसको हज़रत उमर के जो प्लान के मुताबिक एक इंटरनेशनल सिटी जो है करार दिया गया था, एक आलमी शहर करार दिया गया था, उसके मुताबिक इसकी तकसीम की जाए। 1967 के बॉर्डर्स जिसके मुताबिक ये कहा गया कि इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासतें वजूद में आएंगी, तो हम इसको कहते हैं कि आप इसे इंटरनेशनल सिटी जो है करार दिया जाए और इसके अंदर तमाम मज़ाहिब को, तीनों मज़ाहिब जो आलमी तीन मज़ाहिब हैं, तीनों को जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर इबादत गाहों को की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी इबादत गाहों उनके हवाले की जाए और तीनों को ये हक हासिल हो कि यहाँ पर रहें लेकिन और अमन कायम करें। लेकिन दुनिया का खतरा जो लाहक है दुनिया के अमन को, वो हमने आपके साथ शेयर किया। आने वाले वक्त में भी इस हवाले से कुछ अहम तरीन स्टोरीज हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर आपको आज की दूसरी अहम तरीन खबर बयान करते चलें कि इमरान खान साहब के हवाले से हमारे पास जो अहम तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब बड़ा जो है खुशखबरी देने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की
بھی جلد جو ہے اٹک جیل کے اندر سے جو ہے کچھ اہم ترین چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی، وہ آپ کے سامنے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن گزشتہ روز میں عمران خان صاحب کا جو اہم ترین بیان ہمارے سامنے آیا، انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو جو کہا تھا کہ آپ نے بالکل نہیں ڈرنا، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آج نئی کوئی اہم ترین خوشخبری آنے والی ہے، وہ رپورٹس میڈیا میں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کو بریک تھرو مل سکتا ہے، غالباً کوئی ڈیل طے ہونے کا امکان ہے، کوئی الیکشن کا راستہ نکلنے کا امکان ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن فی الوقت جو ایک اہم ترین رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک جو الیکشن کی صورتحال بننے جا رہی ہے، ملک بھر میں الیکشن کی فضا بن رہی ہے، اگر گویا وہ فضا کب تک قائم رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو تجزیہ، ہمارا جو تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک اس وقت کسی بھی طرح کے الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، اگرچہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو بھی جائے گی لیکن الیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل میں کیا اہم ترین اطلاعات آتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو عمران خان صاحب کے کچھ کیسز ہیں جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر کورٹس میں اسپیشل کورٹ کے اندر جو کیس لگے گا اس کی تفصیلات بھی شیئر کرتے ہیں، تو ان تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے بیان کریں گے جو عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک اہم ترین کیس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کل عمران خان صاحب کی جو 2 بجے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی ضمانت کے کیس کی، جو سائفر کیس ہے اس کے اندر، اور اس کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جناب عامر فاروق صاحب وہ اس کی سماعت کریں گے کل۔ اگر دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فیصلہ بھی جلد 1-2 روز کے اندر آ جائے گا۔ لیکن بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے بار بار کیسز کو التوا کا شکار کر دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہایت ایسے اہم ترین کیسز ہیں جن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ملتوی کرنے کا جو ہے اپنا ید طولہ رکھتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگرچہ ہم نے دیکھا تھا کہ کورٹ کے اندر جو عام ترین 3 کم از کم 5 سال سے کم جو کیسز ہیں ان کی جو تمام تر جو ملتوی کیا جاتا ہے اس کو نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا کہ کورٹ نے جو ہے 5 سال سے کم جو کیسز تھے، جو ضمانت کے کیسز تھے، ان کو بھی ملتوی کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے آؤٹ آف دی لا ایک ایسا سلوشن پیدا کر دیتی ہے، آؤٹ آف دی لا کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتی ہے جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ گویا عمران خان صاحب کو عدالت سے بڑا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ہمارے پاس جو اہم ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الحال وہ ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے جو ابھی معافی تلافی کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اگرچہ 9 مئی کے بعد جو ہے مختلف رہنما گرفتار کیے جا چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو زبردست کر دیا گیا ہے، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کے جو تمام گناہ ہیں وہ معاف نہیں کیے گئے۔ گویا وہ ایبسولوٹلی نوٹ کا جو اہم ترین گناہ تھا جو انہوں نے امریکنز کو بولا تھا وہ ابھی تک معاف نہیں ہوا، تو دیکھتے ہیں کب وہ گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے، وہ ضمانت پر رہا ہو کر اپنے کارکنوں کے درمیان آتے ہیں۔ اور یہاں پر دوسرا اہم ترین جو کیس کل لگنے جا رہا ہے وہ ہے سائفر کیس ہی، جو اسپیشل کورٹ کے اندر لگے گا۔ جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی دونوں کی ضمانتوں کا کیس جو ہے وہ کل سنا جائے گا، عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر تو کل جو ہے نقول تقسیم ہو جاتی ہے تو 7 دن کی تاریخ کے بعد چارج فریم کرنے کے لیے کرنا پڑے گی۔ اگر جو ہے نقوش جو ہے وہ نہیں فراہم کیے جاتے تو اس کے بعد اس کیس میں التوا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمارے پاس کیا اہم ترین تفصیلات آتی ہیں، وہ کل کی سماعت میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے عدالتی کارروائیوں کو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویلاگ کے اندر کیا۔ اور آج کی آخری خبر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے جو ایک ملاقات ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں اگرچہ ملک کی فضا میں یہ بات کہی جا رہی ہے، بارہا کہی جا رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ کی قیادت بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم قرائن بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے، کیونکہ ان کی جو پٹیشن ہے، جو حفاظتی ضمانت ہے، وہ کیس ابھی تک سنا نہیں گیا، ابھی ان کی حفاظتی ضمانت کنفرم نہیں ہوئی۔ میاں صاحب ابھی جو ہیں اس بات کو کنفرم نہیں کر پائے کہ اگر حفاظتی ضمانت ہوگی تو ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے، اگر حفاظتی ضمانت نہیں ہوتی تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کو عدالت میں جو لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جسٹس باقر نجفی جو ہے ان کی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں ان کو حفاظتی ضمانت وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن ہمارے پاس جو ابھی اہم ترین خبر یہ ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، ان کی واپسی موخر ہے۔ اگرچہ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے، اور وہ آج کا جلسہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے لاہور کے اندر جو کیا تھا وہ نہایت ایک عجیب طرح کا جلسہ تھا، جس کے اندر لنگر ہی لنگر تھا، عوام کم تھی، اس کے علاوہ جلسے کی ایسی صورتحال بنائی گئی
کہ کھانے کے ٹیبلز موجود تھے. جب اب اس کو دیگر جو مخالفین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ نہیں ولیمہ تھا. اب آپ بھی فیصلہ کیجیے جلسہ تھا یا ولیمہ تھا, لیکن ہم تو اسے جلسہ ہی کہیں گے, ایک پارٹی میٹنگ کہیں گے. لیکن اس وقت جو گزشتہ روز اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جب مریم نواز شریف صاحبہ تنقید کر رہی تھی تو اس دوران ہی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے تھے. اس سے پہلے بھی جب شاہدرہ کے اندر اور مسلم لیگ نون نے جب گوال منڈی کے اندر ایک جلسہ کیا تھا, اس کے اندر بھی جو دیکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو نہایت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کے کارکنان ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. ان کے جلسے میں عوام کی شرکت نہایت کم تھی. اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ عوام نے بیزاری کا اظہار کیا گیا, جس کے بعد شاہدرہ ٹاؤن کے اندر ہم نے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عوام کے جو ہے پانی بند کر دیا گیا ہے. عوام کے لیے جو پانی آتا تھا وہ بند کیا گیا, بجلی تھی وہ روکی گئی, جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے عوام سے اپنی شرکت نہ کرنے کا بدلہ کچھ یوں لیا تھا. تو اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو لاہور کے اندر سیٹ بیکس بارہا دیکھنے میں آ رہے ہیں, وہ یہ اس کی یہ تعبیر کی جا سکتی ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. گویا کہ میاں صاحب کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ آپ ابھی واپس نہ آئے. پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مصالحتی گروپ ہے جو وہ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی واپس نہ آئے, اور دیگر صحافی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں بارہا کہ میاں صاحب ابھی واپس نہ آئے. میاں صاحب کی رہی صحیح ساکھ بھی جائے گی, لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز تو یہ کلیم کاری ہے, ان کے حلقے تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جو جلسہ کرنے والے ہیں وہ کسی صورت نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے. آنے والا وقت کیا خبریں لاتا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے, مگر یہاں پر فی الحال آپ سے اجازت. یہاں پہ ویلوگ کے آخر میں یہ پیغام دیتا چلوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی دوست ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.